Yan, good morning po, araw ng Sabado. Yan, good morning po. Good morning. Taga Udbonyo. Yan, good morning po, Sir Al. Good morning. Good morning po. Good morning po, araw ng Sabado. Tatay Pons po, magandang umaga po. Sir Dante, magandang umaga po. Good morning. Yan, good morning po, Sir Dendon. Art, magandang umaga po. Sir John, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Jay. Sir Chris, magandang umaga po. Yan, good morning po, Sir Eric. Good morning po, Sir Aris, magandang umaga. Romel, magandang umaga. Sir Jun, magandang umaga po. Yan, good morning po, Sir Adrian. Good morning po, Sir Carlos. Sir Ray, magandang umaga po, Sir Ray. Sir Robert, magandang umaga po. Sir Reynold, magandang umaga po. Sir Jason, magandang umaga po. Yan, good morning po, araw ng Sabado, 8 po ng umaga. Yan, ganito po ang kaganapan ngayon dito sa Ulong Duat Park. So, ato mo ulit yung panahon, mga lipong tao. Boy, hey. Hey, good morning. Si Babangers. Ate Florence. Kasama natin si Petra. Morning, Pel. Boss. Buhay na buhay po ulit. Yung araw ng Sabado, ang Ulong Duat Pet Market. Ito po yung mga nandito sa likod ito, mga manok po ito. Halo-halo, ito parking. Ano? Yan, mga nagsiset up na po yung mga naglalatag. Ayan, medyo maambon po, maambon. Kaya tuloy-tuloy lang po. Preto po dito. Ay, good morning, Nay. Ayan, mga photos din po dito. Sir, good morning, sir. Ayan, yan na po. Yan, good morning po. Good morning. Taga Udbonyo. Good morning, Wilson Peder. Salamat sa iyong oras na binigay sa amin. Paki-like and share po, Wilson Peder po. Ayan. Isa natin mga dalhin, sir. Ayan. Ito po. Thumbnail natin. Thank you. Tay, dito, sir, sa Pablo Dilute. Dilute. Ito yung 2,000. 2,000. Ito, tatlong pares yung dala ko Puro yan. pares. Ang available. Puro pares na talaga yan. 2,000 po yan. Yan, pail Ito, pail, back to back. Back to back pail. Magkano po dito? 1.5. 1.5. Ganda, oh. So, deck opa. Check opa. Pitino. At saka Crimino. Hindi, ano lang yan. Normal? Palo lang yan. Palo pala to. Pail Bukas palo yung lang. Crimino, no? Magkano sa isa? 1,000. 1,000. Ito, 2,000. Ito, albino, tsaka Albino deck. opa, tsaka deck opa. Pitino to. Magkano sa albino opa? DNA hen yan, 2,000. 2,000 din to. Ito, 2,000 din. DNA hen. ito. Ordinary lang yan, boss. Ordinary lang. 500 na lang yan. 500. Green Ewing opa. Ito ulit. Ayan. Tail palo. Ay, ano to? Split Pastel. palo, split palo. Ah, split tail palo. Split dilute, ito dilute. Split Ito palo dilute in naman. blue. Magkano dito sa parisan? 2,000 yan. 2,000. Project opa fail dilute. Sir, ito. Red Factor line. Ah, reply po. RF line. Maganda, oh. 2,000 ang pares. 1.5 pwede yan. Magkano? Hanggang 1.5. Okay, declare ko 1.5 daw po isang pares. Ayan. 1.5 isang pares. Pag kukunin nyo apat, may discount pa yan. May discount pa. Kahit wala kayong kasalanan, bibigyan ko Ito, yung back to back. pasawat. Lutino pa. DNA kak, DNA hen. Sabay 4.5. 4.5 yan. 4.5. Ganda, oh. 4.5. YF Opa DNA kak. Quiet Opa, DNA ka.
13,000. 13. Ito, bundle dyan, dalawa lang DNA hen Ito, din to. anong karga nito ano? Walang karga yan, opaline ng Aqua B2. Aqua B2, DNA. DNA hen. Ginahin. Magkano to? 13,000 yung YF, 5,000 yung B2. Ito 13, ito 5K. 5K. Pero pagka Aqua B2. kukunin yung dalawa, 17, bibigay mo na yan. Normal lang to, no? Walang karga yan. Yan. At sa kanyang mga cattle po. Yan, 150 yan, tatlo, dalawang Ito, daan na maliit. dalawang daan daw po daan. ito maliliit dito. Ito, 150 isa. 150 isa. Ito, 100 isa. Ito isang daan isa. Yun lang po ang dala ngayon ni Kagawad Bonyo ngayong araw ng Sabado. Ayan, good morning. Salamat Wilson Feathers at paki-like and share po uli ang Wilson Feathers. Supportahan po natin ang ating kaibigan, kumpare, paring Arthur. Ayan, salamat. Good morning. Number po, sir. Number 0956-975-3300. Batang QC po. Yo, thank you. Salamat po, Wilson Thank you, thank you. Feathers. Yan, good morning po, Sir Al. Good morning, Magandang good morning. umaga. Good morning po. Sir, ito. Bumawa ka dyan. Again, ano ba to? Ang Aqua B1 Pass with pin follow. Titel follow. Yun, ito. Ito, no? Possible cack. Possible ka pa pala to. Magkano dito? 4,000. Taas na tayo ngayon. 4,000. Kailangan natin ng pera. Ito, sir. Ano? Green Pass with pin follow po sa rep. Itong green, okay. Yung isa, green depuing Opa, pale faded, pin follow. Lupit ah. Magkano doon? 4,500. 4,500 isa. Hindi, 4,500 dalawa na yan. 4,500 na raw po itong dalawa. Oo. Yan po ang dala, Sir Al. Sabay tayo ngayon. Sir Al, kunin ko yung number mo. 0956-443-492. Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Good morning po, araw ng Sabado. Tatay Pos po, magandang umaga po, Tatay Torres. Magandang umaga naman. Good morning po. Unahin natin yung mga, ito mo lang mga green. Ayan, Green Opa, Split Ino. Green Opa, Spitino. Ilang buwan na to, Sir Tay? Magpo-4 na yan. Magkano- Magpa-5. Magkano po dito, Tay? 1K na lang. 1K. Mura lang yan. Split Ino pa yan. Ito ba yung hilaw? Ayan, Yan, yung Lutino, Lutino hilaw. At saka pero isang Lutino yan, Lutino. 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 Kala mo lang. Magkano tayo dito sa Paris na to? 1K na lang yan. Sambay. 1K sa Paris. Para po siyang Crimino, pero Lutino po yan. Kaya ito, Ito. Crimino, tsaka Albino, Albino. tsaka Albino. 1.5. 1.5. Okay. Di ba o pa ito Albino? Hindi yata. Hindi. Ope yata nga yata yan. Hindi pa rin Kaya sure, yun no? Kay Boss Jerry. Pero parang ope yata yan. Kaya Pero pala- 1.5. 1.5 Paris. Nandiyan yan. Nasabi ko na eh. Bahala Ito siya. tayo, Albino tsaka Lutino ulit. Ayan. 1K na lang. 1K Paris, ano? Puro ino po. Puro ino. 1K na lang yan. 1K. Okay. Sige. Ito tayo, Dicino. Dicino, Opa. Dicino, opa, back to back. Parang babae. Paresin. Breeder na, panalang na yan. Kaya meron kayong lalaki. Okay yan, panalang na. Split sa ino ba to? Oo. Oo. Split sa ino, hindi. Special niya natin. Pero magkano tayo? 2K. 2K ito, dalawa. Oo. Yan, At sa kanya, mga perch. yan, first. Maganda nga yung yari ko ngayon. Magkano tayo dito? 30 lang. 30, maganda, Ano, mahaba. sampalok talaga. Bagong harvest, no? Dayo pa kaya. Oo. Bagong gawa. Oo. Ay, feed tayo, wala kang Wala feed. na, ubos na. Yun lang po dala ni Tatay Pos, Ayan ngayong umaga. pa. 0964-958-5362. Yun, thank you tayo. Okay. Salamat. Sir Dante, magandang umaga po. Good morning po. Sir, dito, sa mga Lutino natin, 600 isang pares. 600 sang pares. Sir, dito, Para kahit 170 isa. 70 sa. Ano na, hindi na wholesale yun. Isa lang. Wholesale price. Wholesale. 10 pieces pa rin po yun, 10 Oo. pieces. Mga saddleback natin, 3,000. 3,000 pare. 1.5 ang isa. 1.5 isa. Hello. Halos wala nang kakatil, sold out eh. Oo, gusto ni kakatail, oh. Zebra, Zebra. 600 isang pares. 600 isang pares. Eh, doon din, oh, ganun din. Sa puti, sir, ganun din. White Java yan eh. O, Java, magkano? 2,000 isang pares. 2,000 isang pares. Rare na society, Yun daw. 180 isang pares. Wala, pakita natin, ha. Mataging rare. Magkano, sir? 180 isang pares. 1.8 isang pares. Gold dyan, 3,000. Gold yan pa rin, 3,000. Ano? Baji, 2.5 pares. 2.5 pares, baji. Hagoromo, 2K pataas. 2K pataas. Hunted, 1,000. 1,000 po, antig.
Sa message to, no? Ah. African 200 wholesale. 200. 10 piraso. Ang pagpila. 10 piraso po yung 200. Saan sa parisan mo? Ganun. Pares lang. Yan ito. Ganyan din. Parakit yan eh, parakit yan. Parakit. 170, no? Parang Yan dito. Hakuraw. Yan, 2,000 pataas. 2,000 pataas to. Alin yan? Iba-iba preso. So, ganda nito, oh. Sir, dito. 3.5. Wala na yan, sold na yan. Ah, sold na raw po ito. Yan, kunin natin number si Dante. 0905-076-4977. Patuloy natin supportan Wilson Feathers. Sige po, Sir Dante. Yan, good morning po, Sir Dendon. Drop it. Paring Dondon, good morning, good morning. Dito sa mga alpha natin, 400 each. 400 each. Dito, parisan, Yan. Dyan, 1 to 1 to na lang pair. 1212, Crimino po ito. Oh. Crimino. Ito, ganda, 1 Yan, si Panggil yan. Angle. Pati albino, ganun din. Oo. Ito yung 1.5. Ito, 1.5 naman. Maganda, oh. 1.5. 1.5. 1.5. Red Hood. 1.5. Dito, 400 each. 400 din isa. 400 each. 400. Yan, ganun din. 400 each. Ito, Dilute. 400 din isa, dilute. Pastel. Saka personata ba. Personata magkano? Ganun din. 400 move. 400 din. Yan, mga split ino. 2,000 pares. Ito, 2,000 po para sa Yellow Bulls. O pala yung back to back. Saka mga green split ino. Dito, ganun din, 2,000. Oo, 2,000 yan. Ang ganda po nito, oh. Back to back Matured Yellow na Bulls. to, ah. Opaline, Yellow Bulls. Ito rin, 2,000. Boss, dito. Yan, sa mga normal natin, 300 lang isa. 300 dito. Kasama ito perso. Oo. Dito, Yellow Bulls ang parisan natin, 1-2. 1,2. At saka White Bulls, parisan, 1-2. White Bulls, Ganun din, parisan, 1-2. 1,2. Dilaw o puti. Dito, 1K o Yellow Bulls sa Opa. Yellow Bulls sopa. Ganda, oh, solid, oh. Bata pa. Pero laki, 1,2. Putol yan. Si Putol yan eh. Ito, Albino, back to back, 1-5. 1,500. Oh, 1-2 sa Lutino saka Yellow Bulls. Yan, yan. Kaya dito, Yan, 1-5 yan sa mga Pied. though, Orange Face saka Pied. pansinin mo to pag nilagay mo to sa flight case ko. 1,500. Ito reserve na ito. Red Hood, 1-5. Red Hood, 1,500. Lutino. Ganda, oh. Ito, 1K, pair. Normal, no? Oo. Normal. Pero gaganda, oh. 1K. Ito rin kabila, pre, 1K dito. Oh, mga Pusino yan. Posino. At sa kanyang wild type, Oh, 3-5, wild type. 3,500. Kayo rin to, pre. Ito, formula. Oh, Magkano sa maliit? 80 lang. 80. 100 grams. Yan kay Aris yun eh. Oh, yun lang po. Dala niyo siya daw doon ngayong umaga. 0950-0470-174. Thank you. Okay. Mark, magandang umaga po. Yan! Good morning kay Winston Feather. Yo, good morning po. Siya sa ito? Eh, kay Papa ano to, kay Birthday to eh. Ah, okay. Kaya mga parakit po natin, pwera po ang Lutino, bigay ko po dyan 500 lang. 500 pares. Opo. Sa Lutino Sa po. Lutino po, 800 pares. Yeah, Lutino red eye po. 800. Tapos meron tayong i-ring dito. Iring. Pale palo. Pale palo, sir. Ayan po, 1,000 na lang po ang isang pares dyan. Pares. Ay, sorry. Parehong babae po yung pale. Ah, okay. Opo, tapos ang ating Bulls Yellow, 2,000 po yung babae din. Babae din, puro babae pala to. Ano po yan? Sa upsider po yung Bulls Yellow. Ah, patingin nga, sir. Boss Hernan, nadala ko ang iyong ibon. Puntahan mo na, baka magkaunahan pa. Baka mabili pa. Ay, ganda oh. Yan po. Kaya pala, babae kasi to eh. Kabilang pakpak, puti. Puti. Kabilang pakpak, yellow. Yellow. Yan, ah. Outsider. Babae. Babae po yan. Yan dito sa baba. Diyan sa baba natin, ang mga budgie po natin dyan, 2K po isa, puro lalaki po Ito, available.
Tapos itong babaeng to, biyaheng Santa Rosa na po kasi yun eh. Yun, yung malaki na yun, no? Opo. Yan. Sir, ito yung the rest. Ito po ang iba natin, yung mga body kit natin, bata 500. 500. Opo, yung mga medyo may edad po, 600 to 700 ayun po. Ayan. Yun, para, Ibawas pa naman yan, negotiable pa po yan. lalo pag pares kinuha. Opo. Sir, dito sa maliit natin, Ayan, 70 pesos po. 70 yung maliit. Po. Sa 250 grams natin, 150. Ito, 10 piso. 10 piso sa maliit, 20 pesos po sa malaki. Ito malaki, 25. At, Yan, meron dala po si Sir, tayong oh. probiotic, Probiotic. lactobacillus ng ating mga alaga. Ilang ml po ito, sir? 750, 750. Magkano po ganito, sir? 170. Ito na, oh. Ayan, mga sir, gaya po ng pamalit sa mga vitamins sila. Opo. 170. Yan. Sir, pero pa, wala na. Wala na po. Ay, ilan po dala, Sir Ayan, Mark? siyempre, ang ating pong contact number, 0922-609-1917. Papalo, Moto Palaboy. Huwag niyo kalimutan mag-bell and subscribe kay Winston Feather. Yun. Siyempre, ang ating Rins, Mark Raymond Chanco Santos. At sa kanyang Moto Palaboy. Sa Moto kanyang... Palaboy po, huwag niyo kalimutan ha. Palaboy-laboy lang yan. Thank you po, Sir Mark. Thank Salamat. you. Sir John, magandang umaga po. Ay, Good morning, good morning. po. Good morning. Update tayo sa mga dala, Sir John. Sir, dito. Ganda nito, oh. 600 pares. Oh, Ayan, 1.5. 1.5 pares. Sir, dito, luti, ano ba to? Yung Alphon din, albino, no? Abson, yung albino, 600. Yung Lutino, 700. 700. Ito, 1,000 pa. Ito, 1,000 pares. Red Hood, saka... Red Bull, tsaka Isabel. Sabil, ano, 1, 2. Sir, dito. Sa mga palo, Follow, yung mga red eye. 300 isa, bukod lang doon sa pied na violet. Ah, yun. Yung pied na violet, 400. Dulo, Quran. Ito, sir, sa mga... Ago line. Ago. 600 isa. 600 sa... Sir, dito po. Itong crested, tsaka yung mga, itong tatlong lalaki, 250 isa. 250 sa... Ito, lalaki to, no? Ito, ayun, yung nasa likod, tsaka yung crested. Itong budget kit, itong babae na to, tsaka itong lalaki to, 1,000 pare. 1,000 pares. Ito, tsaka ito. Right, yeah, 1,000 pares. Dito po, sir. Pinches, may Pinches. 600 pares, may 700. Sir, alin dyan yung 600? Ayan, 600 Ito, 600 to. Dito, sir. 600 din. Yung puti, sir, ganun din. Yung puti. Sir, sa likod. Ganun din, sir. For lalaki yan eh. Puro lalaki. Oo. Ganun din yan. 600. Oo. Ang malay dito yung puting-puti, Ah, ito, puti-puti. 800. Yan, yung puti. Ayan. Yan. Basta po yung puti, 800 daw po pares. The rest, sir, 600. 600 na yung iba. 600. Huwag lang yung mga puti. Ito, reserve natin. Ito, reserve na yung kabila. Yung mga black chip. Black chip. Sir, dito sa baba, 600 pares ng rainbow. 600 pares ang rainbow. Ganda, oh. Dito rin parehas. Pares lang, 600. Ganun din, sir, to. Dito, hindi. Dito 400 pares. 400 pares. Ito, mga normal, no? Mga ano lang, recessive, pipe, Recessive lang. tsaka bata. Ganun din sa sir. Pares lang. 400. 400 lang. 400. Hop, dati uli. 35? 25. 25. Yan, 25. 15. 30. 30. 25. 25 ko to sa inyo. At Wala akong ceramic eh. wala kasi running Oo, ngayon, mulang sir. kasi. Wala kang sa pen, no? Wala eh. Wala, yun lang po ang dala Sir John King ngayong Mulang umaga. kasi, mulang kaya mahirap magdala. Oh, buti nga pumunta, kundi lumakas, hindi pupunta. Sir John, Konti baka tao. pwede mo makuha yung number mo. 0921-549-6444. Sir John, thank you po. Okay, thank you. Magandang umaga po. Morning, Sir morning, Jay. morning, Good morning morning. po. Good morning, yeah, update na tayo sa mga dala. Sir, dito sa mga antid mo. Itong Opalines natin, 350. 350 Opaline. Sa normal, Normal, 250. ito mga 250 normal. Ito rin 250 sir, no? 350 dito. Ah, Opal na to, Opaline. Opal. 350. May isa tayong Alps 1, 5. Ito, Ayan, 5. magkano sir dito? Bira. 500 yan. 500. Sir dito, sa mga albino lutino, Dito, 350 na lang din. 350 na lang. Nag-iisang kakatail natin. Yan. Isang piraso na lang. Magkano sir dyan? 1,000. 1,000. Sir dito, Dito, lahat na nandito, 300. 300. Ito, normal natin, 250. 250. Sanay na po sa Sirinsian. Sanay na lahat sa syringe. Okay na yan. Sir, ito. Sa'yo rin to. Dito na tayo. Sir, back to back lutino. Dito, 2.5 tayo dito. Sir, dito.
1.5. Anong karga niyan, sir, nung green? Green, Okay. Magkano sir dito? 1.5 na lang to, 1.5. Ito natin. Ganda, oh. Sir, dito. Dito naman, 1.8 tayo dito, 1.8. Dilute. Hardwood sa green. Opa. 1.8. 1.8. Sa pale back to back. Dito sa fail back to back natin, 1.4 na lang. 1.4. 1.4. Dito. 1.5. 1.5. 1.5. Ito, 600 na lang to. Yan. Normal, no? Normal. Sa sa'yo rin to, no? Ayan o, sa atin Yun, oh, magkano yung maliit? Itong apo natin, 50 lang yan, 50 pesos. 125 grams na po ito. 50. 125 grams. Yung malaki. Yung malaki natin, 100 lang. Ayan, 250 grams po. Sa mga sisimula pa lang po mga altid. Ito sa'yo rin to. Yung mako, kaya Mako, sa atin din magkano, yan. sir, mako? Yung mako naman, 150 yung 150 250 grams. malaki. Itong maliit, 70 lang yan. 70. Ito pa, mga wild type. Magkano parisan? 2.5 sa wide type natin, perso. 2.5. Ganda, oh. Ito, 2.5 din. Sa dilute, back to back, 1.8. Apple pay. Oh, bayad na, bayad na. Oh. Bayad na. Bayad na yan, dalawa na yan. Crimino at saka albino ba to? Oh, paid na. Paid na rin. Dito, available din yan. Ayan, available din Dami, ads oh. 1. Ads 1. Pail palo ba to? Lutino orange hood. Magkano isa? 350 na lang yan, 350. Ang dami, oh. Pitasin na lahat. Ito. Sasama mo nito, magkano dyan? 1K isa, 1K. 1K isa. Ayan, Lutino. 2K yung Lutino Opa. Okay po yung Lutino pa ito. Ito 1K isa, mga yellow bulls pa. Pulang-pula, oh. Yun na po. Salamat ka ba? Wala na, yun lang. Yun lang items natin Yun, yun. Sir MJ, kukunin ko po yung number mo. 099256-12344. Facebook account natin is MJ, EHMJHY. Okay, Sir MJ, Thank you, thank you. Sir Chris, magandang umaga po. Good morning po. Yan, may mga dala siyang nagagandang aqua Opa Ino at saka aqua Spit Opa. Yan, dito po sa visual Opa natin. DNA cut po ito ha. 13,000 daw po ito, negotiable. At dito naman po sa isang Spit Opa na aqua Ino, 10,000 po. Negotiable din po ito. Yan dito, ito hindi ko alam. Dilute. Blue Opa Dilute, post pail. Kahit 500 na lang. 500. Sa kabila. Dex. Vicino Opa, Split Ino, 2K na lang. Opa to. Opa. Opa, 2K. Yan lang po. Sir Chris, ngayong umaga. Sir Chris, Maraming kung number mo. Maraming salamat po, Sir Art. Ang number ko po ay 0967-462-4018. Pagka message lang po kayo kay Sir Art kung sakaling may gusto nyo mag-inquire sa ibong ko. Sir Chris, thank you. Maraming salamat po. Shoutout po kay Sir J. Yung ako ng Jensa sa paggawa ng Homo Bayo. Tsaka kay Sir J ng Iloilo sa paggawa ng 5 pieces wire. Yun. Thank you. Gusto ko rin magpasalamat kay Kagawad Bonyo. Ang pwesto ko sa pwesto nila. Thank you. Magandang umaga. Sa Baji tayo. Baji, sir. Isang euro tsaka isang winky. Basal yan. Basal. Magkano, sir, dito? 3,000. 3,000. Sir, dito? Ito sa RB Mat na Baji. Yan, 2,500. 2,500. Ito, euro rin. Magkano, sir, dyan? 2,500 din pares. 2,500. Yan, ganda oh. Sir, dito? Dito, 400 lang pares dyan. Kahit Lutino? Dito 500 pares. 500 pare. Oh, kahit alin na dyan. Ito? Dito natin sa mga dominant Filipino rin ba? 700 pares. 700 pare. Ito, ganun din? Dito sa Baji, 2,500 lang din yan. 2,500. Yun lang po. Ang dala ni Sir Aris. Alagay ko na lang yung Facebook niya. Okay, thank you. Sir Aris, thank Puro you. negotiable pa yan. Thank you. Yan, good morning po, Sir Eric. Magandang Morning, umaga. sir. Yan, good morning, sir. Umaga rin. Sir, dito? Yan, English Baji. 1.5 lang pares natin 1,500 yan. pares, 1,500. Ganun din dito sa kabila? Dito, 1.5 isa, euro. Ito, 1,500 isa. Oh, dito, 1.5 din isa. Ito, 1,500 isa. No. Mga euro. Euro, 1,500. Sir, dito sa baba? Yan, meron tayong mga krimino dyan. Krimino to, albino. krimino. Magkano krimino, sir? 250 isa. 215, ganda ng krimino. Yan.
Dito kahit alin, 250 isa. May Kahit- TCB. 250. 250 isa. 250 isa. May palo, may TCB, may Halo-halo na. Pero lang yung krimino, no? Oo. Yan lang po. Ang dala na Sir Eric yung umaga. Sir, kunin ko yung number mo. 0928-175-0548. Yun, thank you po. Thank you. Trobel, magandang umaga. Good morning po. Dito, sa mga Latino natin. 600 sa. 600 ang isa. Oo. Possible. Table, no? Oh, pula-pula dito. Yun Ganun din. Oo. Etong krimino mo, Yan, labi na eh. nabili na. Ganun din to. Oo. 600 isa. Sa mga green, ito, Yan, mga 300. Sa. 300. Papel. Tail, magkano sa Barbie tail? 400. 400. Normal ba to? Opa. Hindi ko alam. Diba? Sige, normal lang. Normal lang. Yun, no? 400. Sir, rin to sa baba. Hindi ako. Yun lang po ang dala ni Sir Romel. Lagay ko na lang Facebook mo, sir. Thank you. Sir Jun, magandang umaga po. Naunahan ka ni Dan. Ano ka? Dito, sir. Para kay 200. 200 isa. Dito sa mga budget natin. PM lang dyan, PM. PM lang, gaganda. Oh, lalaki po. Oh. Solid, oh. Sir, dito, sa mga i-ring natin. 300. Huwag lang 300. tong opapil ha. Lahat yan, huwag lang tong opapil. Huwag lang yung... Magkano, papail? 600. 600. Isa. Yan lang, isa lang naman yung Isa lang opapil naman eh. 300 daw po yung mga green opa. Yan lang po ang dala ni Sir Jun. Yan, Sir hindi Jun. atin yan. 0932621941. Yun, thank you, Sir Jun. Thank you. Yeah, good morning po, Sir Adrian. Good morning po. Sir, dito sa palisan mo. Dito boss, 2K pares. 2K pares. Ang quality. Ganda quality, oh. Sir, dito. Diyan boss, 1-2 na lang. 1-2 ba yun? Wag sa Issue presyo. nung ano eh, may issue kasi yung hen eh. Ah, ito Hindi hen. pantay yung paa. Okay. Kaya 1-2 raw po ito 1-2 pares na lang yan boss. Sir, ito. Diyan boss, ito sure hen. Sure hen ito. Ito ang gender eh, tingin ko hen eh. Ito Kaso yung hen. Ito, maingay. ito. Oo boss, ito hen. Ito. Oo. Yan. Dito sa sir. Ito parang ang gender tingin ko Agender eh. din. Magkano sir pag itong dalawa? O, isa na lang. Magkano isa? 1-6 boss, dalawa. 1-6 itong dalawa. Pero meron naman ako dun sa amin, ano, kaya kong pagparisin yan. May mga kakpa ako dun eh. Meron pa sir. Oo, may mga kakpa ako dun sa amin eh. Kaya pa, ano, PM na lang boss. Sir, kunin ko yung number mo. 0955-496-1304. Sir Aldi, thank you Thank you, po. boss. Thank you. Sir Ray, magandang umaga po. Sir Ray, good morning. Kaya sa palisan mo ganito. 2,000 pares. Ha? 2,000. 2,000. Lutino, back to back. Dito sir. 1.5. 1,500. Dito sir. 500 pares. 500 pares dito. Ito rin. Oo. Sir, dito, ganun din. Ayun rin. 500 daw po pares. Sir, dito. 500 rin. Ha? 500. 500 din, no? Sir, dito. 500 rin. 500 lang. Ito rin. 500 daw po. Ayan. Screenshot nyo na lang po yung magugustuhan nyo. Sir, dito. Ayan, 500. Ha? 500. Isa lang to, ha? Ito, 500. 500. Sir, sa i-ring. 1,000. 1,000 pares. 1,000. 1,000. 1,000 rin. Sir, ito. Opo ba to, Crimino? Opa. Ha? Magkano yung Crimino? 2,500. 2,500. Yung Lutino? 1,500. 1,500. Ito, 1,000 rin. Awa, sige. Sir, pain. Yan, 1,000 pares. 1,000 pares. Violet, oh. Dito, sir. Ayan, 400 pares. 400 pares. Nakakatail mo nag-iisa. 1,000. 1,000. Ano po? 500 pares. Ito, 500. Sir, dito. 500. Ha? 1,000. 500. 500 din, 500. Ano ba yan? Oo po. 2,000. Pares yan? Pares yan. Sir, dito, ganun din. Opo. 500. 500. Sir, dito, medyo malaki to. 500. 500 din. 500. 500 pares. Ito, 500 daw pula to, ha. 1,000. Ito, sir, nag-iisa. 500. 500. Ito, sir, ganun din. 500. 500 din. 1,000. 500. Ito, 1,000. 1,000 yan. Pablo. 1,000. 1,000 rito.
Ito 500 po ulit. 500. Sir, dito? Ay, 1,000 pa rin. Hindi po pa. Baji. Sir, dito? 600 pa rin. 600 pares. Easy. Sir, dito po? 500. Ito, sir? 2,000. 2,000. Puti, ganda oh. Ano boss? Easy lang yan. Yan lang po ang Eh, ito pa pala. Ito yung 150. 150 po yung tumalit. Malaki 200. 200 yung malaki. Wala po divider. Magkano po sa ganitong mineral? 25. Ha? 25. Yung maliit, sir? Easy. 15. Yan lang po, dalawa Sir Ray ngayong umaga. Sir Ray, ako na po maglalagay ng number mo. Thank you po, Sir Ray. Good morning po, Sir Carlos. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Sir, dito. Yan. Yan, mga simple natin. Yung sa Yellow Beak, 400. Yellow Beak, 400. Ito, Yellow Beak. Yan, 400 isa niyan, Yellow Yeah. Beak. Yellow Beak. Tapos sa mga pulang tuka, 350. 350. Yan, kitang-kita po yung mga tuka. Sir, dito. Ba't nagtitigil isa na lang? Kaya ganun yan, 350. Hindi, mahal puro lalaki yan. Ganun din to. Ganun niya, puro lalaki. Nakiwalay lang. Oo, nakiwalay ko lang. lang. Babanatan sila. Basket, sir. Magkano? 70. 70. Sir, sa ganitong Ito, 150. 150. 100 dito sa second hand. Magkano? 100. Second hand. Oh. Yan. Sa Shell, Yan, 25. 25. Ayan, 25 din yan. 25 feeder. Itong feeder natin. Itong malaki, 35. 35. Ito, ganda nito, sir, oh. Yan, 40 lang yan. 40. Itong cattle bone, 60. 60. 60 isa. Sir, itong malit. Yan, 25. 25. Yan, 25 din. Ito, 25. Oh, yan. Itong malaki. Yan, 35. 35. 40 dito sa malaki. 40, may malaki. Ito, 10 piso. Yan, 10 piso lang yan. Ito, Yan, 35. 35 ang isa whistle. Whistle. Syringe, Oh, yan, 150. 150 adjustable. Oh. No, ordinary, Yan, 20. 20. Leash, Yan, 150. 150. Itong parang pito na Yan, 35. 35. Sir, doon sa ano mo? Sa Mga Carrier. Carrier. Ito, 150. 150, maliit. Ito, 220. 220, may harang. Oh, may Ito pa harang. may harang, may divider. 220. Tapos yung walang harang, 200. Tapos yung walang harang, 200. Yan. Yan. Ano size po ito? 5 by 10 ata yan. By 10. Yun. Oh, yun lang. Oh. Sir Carlos, lalagay ko na lang po yung number mo. Oh, Sir Carlos, thank you po. thank you, thank you. Sir Robert, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Sir, dito sa mga set mo, Ayan, 180 lang lahat yan. 180 lang? Oo, 350 yan eh. Ito rin sa baba, ganun din? Oh, ganun din. 180. Sir, itong malaki, aquarium. Ito, 1 to, may Lebanese na 4. Meron na rin naman. Itong sa sumunod, 800 na, 800. 800, may laman na oh. Oo. 800 daw po. Nga, Sir, may dyan? ano. Ha? Ayan, 400 lang to. 400. Ano. Ito rin yan, no? Ito, sneak. May bawas pa yan pag pumunta kayo rito. Sir, dito sa koy mo, Sa koy, 60 lang yan. 60 yung malaki. Yung maliit. Ganun lang din. 200 yan, 60 na lang yan. Ito, ganun din, sir. Yeah. Iba presyo to. Para-parehas lang. 60. May buhaya pa nakalutang. Oh. Yun, oh. Yung buhaya, ano na, ha? Wag tayo dito, baka madali ka. Sila. Yun, oh. Ganun din, 60. Yan, Blackmore. Ito, no? Magkano, sir, 75 dyan? lang yan. 75. Ang ganda, oh. May bawas pa yan. Blackmore. Sa ganitong size, sir, magkano? 10 lang kaya. Sir, dito sa size na to? Yan. Yung package na. Oo. 200 na lang yan. 200. Pero pag wala pong laman, 150 lang. 150. Yun. Isa dito sa maliit. Aquarium. Ay, 150 lang yan. 200 Sumunod, yan. 400. 400. Yan, yun lang po. Ang dala ni Sir. Ito, sir, medyo malaki to, ha. Magkano to, sir? 1,000. 300 na lang yan. 300. 300. Bakit yan 400? Ito 300. Babae kasi yun. Babae. Lalaki yan. Babae. Kabusog eh. Pakita mo. Oo, Kung pwede lagay sa balikat. 300. Hmm. 300.
Yan na po dala si Robert. So Robert, baka ilalagay ko na lang po yung number mo, si Robert. Thank you po, si Robert. Thank you. Si Reynold, magandang umaga po. Good morning po. Sir, dito sa Shih Tzu natin, Ano, 3,000 rin. 3,000. Sir, boxing yan. Isang 5-1, dalawang deworm. Yun, no? Ilang ba na, sir? Ano na siya, magpa 5 months. Magpa 5 months. Oh, pero princess type siya kaya Princess maliit. type. Ganyan lang siya halos kalaki. Hindi na masyadong lalaki yan. Magkano, sir, dito? Hanggang 3K sir. 3K. Mumura ng Shih Tzu ni sir, oh. Reynold, baka ako pwedeng makuha number mo. Sa Facebook na lang sir. Sige, sir. Sige po. Reynold Nabal. Reynold Dabal. Sige, sir. Thank you po. Sir Jason, magandang umaga po. Yan, naidalas ang Shih Tzu. Ganda. Sir, ilan po na yan? 3 months. 3 months. Ano pa vaccine? Wala, deworm lang po. Deworm lang. Magkano, sir, dyan? 3K po. Pwede 3K. na. Babae. Babae. 3K. Ano pa, sir, dala mo, sir? Ito po, Shipu. Shipu. Babae rin. Babae. 3 months. 3 months. Puro deworm lang po siya. Puro deworm. 3 months. Magkano, sir, dito? Ayan, 1.5 lang yan. 1.5 lang, oh. Ganda, mura. Cross kasi yan eh. Cross. Ito boss oh. Yan, oh. Teacup Ito po. ang solid. Teacup yan, oh. Princess Teacup type. Shih Tzu. Magkano, sir, dyan? Ito 6K. 6K. May vaccine to? Wala rin. Wala po, deworm lang. Ito 5.5 pwede na. Lalaki yan. Opo. Ito pong tatlo, ayan, magkakapatid Eh, yung magkakapatid daw po yan. Tatlo. apat. Sa lalaki po hanggang 5.5. Sir, ito. Shih Tzu rin po. Yan 3.5. 3.5 mo. Yellowish nga lang siya. Yellowish lang. Madumi lang naman to pag napaliguan to. Kakaligo lang po eh. Kakaligo lang. Hindi, matatanggal pa pag napaliguan. Princess po yan. Princess din, no? Sir, magkano dyan? 3.5 po. 3.5. Puro deworm lang po meron Puro sila. deworm lang Pero po healthy naman po yan. Oo. Sir Jason, baka pwede po makuha yung number mo. Contact na lang po ako sa 0938-582-2021. Sir, thank you po, ha. Okay po. Let's go!